ka nagkapalitan, Diyos ka sa kuha sa Spirit ng Pastor. Samtang nag-upel ko, Pastor, ang ipakitaan Diyos sa kuha ka. Samtang nag-upel gani ko, dire ka to ganing na mungko. May kay, naay ni kon gani ni Spark sa mua, gani ang sulod nga kalayo. Dayon pagkahuman ato, Pastor, nag-request ka to, balang buga sa langit ng amahan, pagkino kung good ba to siya, or yes, daotan, kay wa siya napulpog. O pagkahuman ato, Pastor, nakakita ko sa mata ko sa gani sa mua, kay naay kahayag nga nikon sa muulo. O Amen. sa imuhapot, Pastor, na ay kalayo nga nidilaab sa imong kasing-kasing. Dahil nag-request ko to o balang buga sa langit ng amahan, kaya siya napulpog. Karang pakita, para sa nga Diyos. With the fire of God, and in the Father, the Son, and the Holy Ghost, you are holy, mighty God, in the name of Jesus. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac ni Jacob, ang Israel, ikaw among Diyos. Salamat, parigad, nga 24/7 mo kami gatiman, puno ka sa grasya kamaturan. Huwag imong pamatudan, nga ikaw among kauban, ini nga dapit. Hallelujah, parigad. Tanan mamati gayud pinaisblan kamanan ng mga pulong. Salamat sa kayuhan ug sa gahom sa balang espiritu, parigad. Hallelujah. Salamat ka padayon ikaw nagdilab ani nga dapit musab ng taras gawig batasan muayos sa tanang mga balatian. Let the fire of God and the Father, the Son of the Holy Ghost, in Jesus mighty name. Ang karambaitan ni Jesus Christ ang Spirit Love, samtang kanang kapatid, ipakita po ni Jesus Christ o kanang manghil kanang gabantay, o gari ko sa mga sa lagi tuman kanang wala siya nabungkag ng ipagkita, tas pagkakumana kanang ipakita ka ko kanang lalaki siya nga naghida sa banig, nga nakita na ko, nga basta una siya ulan niya, naghigda siya, tapos kara siya nga laki, na isakit, gaubo ko siya gilantan, tas gari ko sa mga sa lagi tuman kanang wala siya nabungkag, tas pag wala na dito kanang ipakita ko gadagaling mga kita ko kan upat ka buok upat ka buok wolf nga gikan snow nga nakita na ko kanang ganing nga naay ni uwang ako sugay man na Yun sa? uwang Ayun. uwang ba uwang zero ana ewang sa wolf ana o gari ko sa magasalang ito man kanang wala siya nabungkag nga ipakita ni Jesus Christ tas pagka pananay Jesus Christ pa nga ang mata nga nagmaterod anon makabaton sa kinabuhing dayon og malinaw ana tas pero kung dili daw ang mga mata dili magbagmat ngon sa mga dili mag-focus kay dili daw makabaton sa kalinaw ana o gali kasi magasalat man kanang wala siya nabungkag nga ipakita ni Jesus Christ ug daw kay nakita nga ikaw og si Jesus Christ nga kaganing naglakaw mo sa pangani nga nakita nako o gali kasi magasalat man kanang wala siya nabaw kapit ang sa Christ. Focus. The name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Father God, the mighty name of Jesus, you are holy, mighty God, in this place. Buhi ka nga Diyos sa mga galagaran. Dagan salamat nga 24/7 mo kaming giatiman. Puno ka sa grasya kamatuoran. Ikaw ang Diyos, parigad nga nagauban. Ikaw among kauban, parigad. Hallelujah. Sa diyang ikaw among kauban. Sa matag tapion mo. Sa among mga kamot, ikaw ang Diyos nga mag-ayo. Buhi ka nga Diyos among gilagaran. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw among Diyos anay nga dapit. Miracle sign and wonder the name of Jesus. Pag-safety sa grupo sa mga mata. Nga imong gipiyal ka nako kay mo usab silang katawan. Buhi ka nga Dios among gilagaran. Padayon ka namong gipataas ani nga dapit. Ug sa gahom sa balang espiritu parigat sa kamaturan walay tinabunang dili maputiyag tanan dayag sa imong mga mata ug imong madungog. Salamat sa imong gugmang walay paglubat. Let the fire God and the Father, the Son of the Holy Ghost, in Jesus mighty name. Kadaugan yung ipakita ni Jesus sa spiritual sa diyang nag-operate ko. Itong kaganina nga nag circle di ani. Doon na ipo-ipo na color puti nga kanang nagtuyok-tuyok sa matag usa dayon. Na-request ko bala ang bugas sa langit ng amahan wala siya nabulkog. Ang tanan nga mga itom sa nga naa sa matag usa is iyang gisuyok ko pailaw. Doon ako itingog nga nabati sa diyang ningon siya nga wala lang mo kabantay tungod kay wala mi kabantay nga kanang wala mi ka decree og shield sa matag pamilya nga sa diyang na siya nga nalimot ba mo nga si Jubilin gigamit siya sa pagpandong ang balos action sa demonyo dito sa iyang papapadulong ug mo nay ako na dungog nga tingog ug ang kadaugan ipakita para sa mga Diyos. The name of the Father, the Son of the Holy Ghost. Ang kamaturan magasipti magasil sa grupo sa mamatagan nagamatin manon. I speak the word of God, the name of Jesus. Holy Spirit of the living God, the name of Jesus. Dagan salamat. Nga 24/7 mo kaming giatiman puno ka sa grasya kamaturan.
Hallelujah. Salamat parigad sa pamuhat mo ani nga David. I speak the word of God in the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. Ang kadaugan nga gipakita ni Jesus sa spirit realm, while nga sa Eliana nag-explain diri kaganina, ipakita ko kanang shield nga kani siya nabalot ni siya sa kanang kristal nga color puti dayon naa sa sulod sa Eliana ug ni-request ko palang bugas sa langit ng amahan pag tinuad to kung good siya dili siya maunsa pero kung bad siya mapulus matunang may siya wala siya naunsa ug ang kadaugan gipakita para sa mga Dios. Speak the word of God in the name of Jesus. Ang kamaturan magasipti magasil sa grupos mamatangan nagamati naman nga David. You are holy river fire in the name of Jesus. Musabs ng taras kaming batasan. Dengan salamat parigad ka 24/7 mo kaming gatiman. Gibantayan gikunig Diyosa. Ikaw among kayag kami nagasunod kanimo. Magalakaw gayud sa kayag. Safety self dili gid bataro. I speak the word of God in the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost, in Jesus mighty name. Nakadaon napakita ni Jesus sa kuha sa spirit realm una usa siya ka unsa ni nang langgam na puti na naa siya dalang upat siya ka bituon na color yellow pagkahuman iyang gibutang sa matag haligi diri sa sulod sa simbahan upat ka haligi iyang gibutangan og bituon siya na color yellow ug pagkahuman niya nag-request kog balang bugas sa langit ng amahan ang katong bituon is nisamot siya og kahig o nisamot siya og kasiga ug nag-request ko balang bugas lang itong amahan wala siya na pulpog ug ikaduha usa ka babae na gamay na nagsakay siya og usa ka pato na puti na naglupad pagkahuman ang baba sa pato color pula siya pagkahuman niya na og ang ligawas sa lubot sa pato na puti aso siya na itong ug nag-request ko balang bugas sa lang itong amahan wala siya na pulpog ug ang kadang pagkita para sa nga Dios. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, any can unclean spirit, any can weapon of poison, darkness, any can creeping the devil, weapon of poison of Leviathan, any can Leviathan spirit. I command you die by fire, Holy Ghost, catch with the holy fire from God in Jesus' mighty name. Any can marity spirit, unclean spirit, weapon of poison of Leviathan, any can which is visual, creeping the devil, running the devil, flying the devil, walking the devil, any can the devil spirit of darkness, kontra kas kahayag, kontra kas belang espiritu. You powerless in this place 2,000 years ago, you powerless. Pinagi sa kamatayon ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. I speak the word of God in the name of Jesus. Any can spirit of darkness, anger, hatred, demanding, controlling, monitoring of darkness, familiar spirit, inheritance spirit, I come to die by fire, because catch the holy fire from God in Jesus' mighty name. I decree breakthrough sa grupo sa mga matang nagmati manon. I speak the word of God in the name of Jesus right now, in Jesus' mighty name. November 2, 2025. Thank you, Lord. So, muni sila ang nakahuman karon sa devotional. Glory to God. So, mo-proceed mi sa November 2. Sila ang naka-appeal sa devotional. So, muni sila. So, proceed mi sa Discord karon. Thank you, Lord. Jesus mighty name. Hinulong ang mga Israelita paghatag sa ikanapulo nga bahin. So, sige, mga yung buntang mga kaigsuunan, no? So, Lord, salamat din sa kabuntagon pa rin, salamat Ginoo sa mga pulong nga mga pag-ambi. Amen. Lord God, salamat Ginoo aking mga pulong, Lord God. Is manarbaho ni Lord, sumatagusan ng aking Lord God. Salamat Ginoo sa imong mga pulong, O Diyos, nga mga pag-ambikan karon. Salamat Ginoo aking mga pulong dili maglabal ng hawang, Lord God, matasok ni sa mga kasi kaning may apply sa matagusan ng kakinabot. Dalayon ko, O Diyos, sa walay katapusan ng damay name of Jesus Christ. So, amen. Para na punta sa laing bahin sa itong panimpahon ng ating Sunday School. So, ang atong tema karon, may hunong ang mga Israelita paghatag sa ikanapulo nga bahin. So, sige, alayin ko basa sa Nehemias Kapitulo 13, versikulo 10, abot sa 12. Mga Lebeta, busa na pugos pag uma ang mga Lebeta o ang mga mag-aawit tungod ni gikasab-an o ang mga opisyal tungod sa ilang pagpasagad sa templo. Unya gitigom ko ang mga Lebeta o ang mga mag-aawit o gipahimutang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kabuluhaton. Unya gidala sa tanang mga tao sa Huda ang ikanapulo sa ilang abot sa sibada og trigo, sa bino ug sa lana og gibutang kini
sa mga tipiganan. Israelita pag bisan sa panahon pa sa itong mga katigulangan niya si Abraham, si Isaac, si Jacob, ginabuhat na niya siya. Ug hantod sa panahon na to karon is ato gyapon ni siya ginabuhat. Ang ila sa panahon ni propeta Nehemias, sa panahon ni propeta Nehemias is nihunong ang mga Israelita sa paghatag sa ikanapulo. Maong, di ba nagaingon dito sa mga sa nangagi nato nga ang mga levator, ang mga tao sa Dios dili pwede mag-uma nga manarbako. Amen. Kay ang katawhan or ang mga tithes and love offering nga gihatag sa Dios, ang Dios may nagahatag kanila. So sa panahon ni propeta Nehemias is nihunong ang mga Israelita sa paghatag. Mao nga ang mga Levita is napugos sa ang mga Israelita is napugos sa pag-uma, or ang mga Levita is napugos sa pag-uma ug ang mga mag-aawit. So nahitabo na siya sa panahon nga wala si propeta Nehemias sa templo. Pag-abot niya mo ni ang balita nga iyahang na nga nihunong. Mao nga nagain siya diri sa 11. Tungod di inigikasabaan ko ang mga opisyal tungod sa ilang pagpasagad sa templo, unya tigom ko ang mga Levita ug ang mga awit ug gipahimutang pagbalik sa ilang tagsa sa kabulhaton. So isip usa ka propeta, gikasab-an niya ang mga opisyal or mga leaders ni pastor, no? Gikasab-an niya ang mga leaders tungod sa pagpasagad or tungod sa pagpasagad sa templo. Ug nagayon siya nga tigom niya ang mga Levita ug ang mga awit ug iyang gipahimutang sa ilahang naandan nga bulukaton. Ug nagayon siya sa verse 12, niya gidala sa mga tawo gidala sa tanang mga tawo sa hudang ang ikanapulo sa ilang abot sa sibada, sa trigo, sa bino ug sa lana ug gibutang kini sa tipiganan, no? So nahunong siya pero si prophet Nehemias is wala siya nisugot nga mahunong tungod guys sa daan nato nga mga natakol nga mga verses is nagaingon siya nga ang tithes and love offering is panulundon siya nga dili mausab. Amen. No, ug walay si bisan kinsa ang pwedeng makahunong niya na. So Amen. mauna nga bisan hangtod sa panahon nato karon is ginabuhat na siya nato. Tungod Amen. sa obligasyon na siya nato isip sa Kristohanon. Nakailatan ni Kristo so nagaingon siya nga kinahanglan nga motumanta sa iyang mga sugo kung nahigugmata sa iya. Ug ang pagtuman sa tithes and love offering is usa sa mga sugo sa Dios nga kinahanglan natong tumanan. Amen. Ang tithes and love offering tungod kay nagain siya nga muna siya ang panulundon nga dili mausab. So bisan og sa una ra na hantod karon ginabuhat ra gyapon na nato tungod kay kinahanglan na siya. Ug mao na siya ang sekreto sa panalangin. Ug alan kog basa sa Malakias 3 8 abot sa 10. Tarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios dili apan gitikasan ako ninyo sa unang paagi sa mga ikapulo ug mga halad gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nagtikas kanako dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug gibubo kong paninyo sa madagayon gayud ang mga panalangin. Yes. Pinaagi sa ikanapulo ug mga halad sa diha nga pungga nato gani or sa diha nga di nato tumanon ang sugo sa Dios. Kining tithes and love offering is kanang kinahanglan ni siya nato buhaton tungod kay sugo ni siya sa Dios. Ug nagaingon siya diri nga pinaagi sa dili pagbuhat niini nakapanikas na sa Dios. Tungod kay atong gitipigan or wala nato gihatag ang bahin nga para sa Dios. So nagaingon siya diri nga nangutan ako batarong basta sa katawo ang pagtikas sa Dios dili apan gitikasan ninyo ako sa paagi sa ikanapulo ug mga halal. So sa unang panahon is gitungulo sa Dios ang tibuok nasod tungod kay nanikas kanako. Tungod kay nanikas sila sa Dios sa unsang paagi pinaagi sa dili paghatag or pinaagi sa dili pagtuman sa gisugo sa Dios nga paghatag sa ikanapulo mga halal. So nagaingon siya diri nga dadaan tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron dunay pagkaon dito sulay akong makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubukan niyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. So nagaingon siya diri nga dad-o nato kisa may gisugo ani kita, no? Kita ang gisugo ani nga mudala
sa templo aron adunay pagkaon dito. O gihatag na nato dili sa mga pastors tungod sa Dios na siya. Tungod kay bahin man na siya sa Dios. O ang Dios may kahatag ana para sa ilahan. Tungod kay sila man ang gaalaga sa templo. Ug nagayon siya diri nga dadatibok nga kanapulo nga dos templo aron dili pagkaon dito. Ug gihagit ta sa Dios. Nga sa diha nga magmatinud-anon ta. Ug sa diha nga mutuman ta nga walay pagbabulbul, nga walay daot nga una-una, nga wala sa diha nga mutuman ta nga malipayon gani. Nagaingon siya nga makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa Amen. Ibubuukan niyo sa mga dagyaon Lord ang panalangin. So mga igsuon buo ang gisgutan. Sa diha nga sulayan nato ang Dios, sa diha ang magmatindaan ta sa Dios. Nagaingon siya nga ibubo niya ang ablihan niya ang mga bintana sa langit o ibubo niya ang mga panalangin. So kung may tang bubo is di na siya tinulo. Kung may tang bubo is buo na siya. Ug nagaingon po siya nga kung sulayan po nato ang Dios sa dili ta magmatinud-anon is ang pagtibigya sa text is makapribya siya. Tungod kay wala may panalangin nga. Amen. Tinod na. Tungod kay ang tag-iya sa panalangin ato ang gitikasan. No? So sa diha nga dili ta maghatag or maghatag ta pero dili kinasing-kasing wala gina siya blessing nga moabot. O wala gina siya blessing nga moabot. Ug bisag iungad pa nato ang atong ulo sa yuta sa pagpaningkamot kung wala ang panalangin sa Dios wala gina siya. Tungod kay nagayon ang pulong sa Dios nga sa panahon ni Jesus Banidos nga makadato ang panalangin sa Dios ug dili kalabuan sa kahuhi sa tawo. So bisan pag iungad nato ang atong ulo diha sa yuta. So bisan pag iungad nato ang atong ulo dira sa yuta kung wala ta nagmatinud-anon sa Dios diha sa ikanapulo og mga halat no dili gyud ta magmauswagon tungod kay walay tikasan nga ni dato. Amen. Walay tikasan nga ni dato. Walay limbungan nga ni dato, no? So para ang title sa love offering is sekreto siya sa panalangin sa diha Amen. atong buhaton. Ug man na siya ang ginabuhat sa atong mga katigulangan sa unang panahon. Mo'y hinungdan nga daghan sa ilaha ang nagmauswagon ug gipanalanginan sa Ginoo tungod kay giver sila. Ug sa diha nga giver sila is ang Dios nagapanalangin ug nagapadaghan sa ilang mga kahayupan. So bisan og sa panahon nato karon is mura man gyapon nga Dios lang atong gialagaran no. Sa diha nga magmatinud-anon ta sa iya, sa diha nga wala tay tihik-tihik nga mohatag, sa diha nga wala tay gitipigan kung unsa ang kung muuna mo og gitna no. So nagaingon ang pulong sa Dios nga ablihan niya ang mga tambuanan sa langit. O kung mayroon tang ablihan, wala si bisan kinsang tao nga makasirado ana. Amen. O kung ingon ang Dios nga iyang sirad-an, wala po si bisan kinsang tao nga makaabli ana. No, so pili lang ta sa ablihan sa Dios o sa sirad-an sa Dios. No, kay kung mayroon tang sirad-an sa Dios, wala gyud na blessing nga moabot sa ating kinabuhi. Tungod kay moingon ang Dios nga sirad-an niya ang mga panalangin, wala gyud panalangin nga moabot sa atua. Sa diha nga di ta magmatinud-anon. Pero nagayon siya nga sa diha nga magmatinud-anon ta, nagayon siya nga ablihan niya. So, ablihan niya ang mga tambuanan sa langit ug ibubo niya ang mga maligyaon nga mga panalangin. So, mura na ako kung ganda ka Pastor Ruka. Ito sa Jerusalem, sa pagkahitabo ni ini kaya miadto man ako sa Artaxerxes. Ang hari sa Babylonia sa ika-32 katuig sa iyang paghari dugay-dugay ako dito ug unya nananghid ako sa hari nga tugutan ako pagpauli ngadto sa Jerusalem. Unya na diskubrihan ko ang daotang gihimo ni Eliasib nga mao ang paghatag kang tubya sa lawak diha gayud sa mga hawanan sa templo sa Dios. Busa nasuko ako pag-ayo ug gilabay ko sa gawas ang tanang kasangkapan ni Tobias. Unya gisugo ko sila sa paghinlo sa mga lawak ug gibalik ko pagpahimutang ang mga galamiton sa templo sa Dios isip ang halad nga uhay ug ang insenso. Nahibaluan ko nga wala hatagi sa ilang naandang bahin ang mga Levita busa na pugos pag uma ang mga Levita ug ang mga awit. Tungod niini gikasab-an ko ang mga opisyal tungod sa ilang pagpasagad sa templo.
Unya gitigom ko ang mga Levita ug ang mga awit ug gipahimutang pagbalik sa ilang tagstag sa kabuluhaton. Unya gidala sa tanang tawo sa Huda ang ikapulo sa ilang abot sa sibada ug trigo sa bino ug sa lana ug gibutang kini didto sa tibiganan. Unsa nga mensahe nga atong nakuha karon ang kabuntagon sa Bisco? Ang nakuha na ko nga kuhaan ka ng paturunan mo ay sa nagperigos. Katungdanan sa mga katauhan sa paghatag o pagbalik sa tayo Amen. sa nagperigos parang Amen. may panginabuyan ang kumalti ang mga pulo nga ang mga alaga sa Ginoo ang manag-awit o manag-uwali nga mabuhok kayo. Amen. Hindi ka mapukol sa pagsiya o pagpanginabuhok. Amen. So pagkakpakan na itong buhi nga Dios.